Kita ganupan na hinargani Tuhan, bani nasihol iboge hita hatani Tuhan, aima bani peata, pea inang, gikapes tambun bani panorang on, ase pasirsir hita mauhur pakon pikiran ta, martonggo mahita. Riap duhan nami tongon Tuhan marlopit tangan, aima pakon kuriamu secara khusus seksi inang na adong igi kapes tambun. Mangahap duhan nami Bapa bani panramotionmu, bani pakasabanion pakon para mudu-mudumu, age rosidas bani panorang on. Yapun hanami do tongon Tuhan kawah janah sari doham. Ibirham Tuhan nami gogoh kekuatan nahum bani Tuhan, membolus, mendalani, pakon aima melewati perjalanan kehidupan na bagai ragam sitaronon ni. Mangahap Tuhan nami tongon Tuhan, anggulang halani gogoh na humbamu, anggulang halani panramotion na humbamu, lang mangasup janah margogoh kanami, mendupak kon nama saon. Terima kasih dia titupa isembah kon hanami, asiham matong-tong Tuhan makasamani hanami, manugu-nugu hanami, bani na mendupak kon ari-ari ni guluh on, asi margogoh, marmalas nyuhur, pakon marhamonangan hanami. Siholma iboge hanami hatahaguluhan na humbamu, Tuhan, suan kon ham ibagas uhur parbagas nami, ase marulih kanami haganu. Ibagas Kristus Yesus anakmu in, martonggo marondos mahanami, dia itu pamatongon Tuhan, hamdo gogoh nami. Terima kasih mahubamu. Amin. Horas ma hubat haganup hubani nasyam, haganupan inang na adong igi kapis tambun tene. Nahado kabar, salam sehat ma, salam semangat, tetap margogoh tene, hita aima mendalani ari-ari ni guluh taon. Bani situasi na borat on, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Aida sa gugoh ta na siyam inang, asiboy margogoh mangasup, hita membulus situasi ta na borat sondahan on, tapi yakin mahita, ipardimata, ipar mudu-mudu, mari belajar untuk selalu setia orot hubani Tuhan na ibata. Aido humaholi nagabe topik ni hatani Tuhan tatene. Kita ganupan na siyam inang, hatani na ibata na sihol ondos kubata, aima bani peata, bani panorang on, ibuat do humbani pesalmen tene. Aima pesalmen 37 mamukah kumbani ayat 3 das kubani ayat 7. Buka hita haganupan Bibel tatene. Pesalmen 37 ayat 3 das kubani ayat 7. Sonon mahata na ibata, ase ibasahanami, riap kita mangihut-ihut ibagas uhurta. Martenger ni uhur bani Jahoba maho, anjaha horjahon ma namadiar, iyan kon matanoh in, anjaha ramot kon habujuron, hamalas kon ma Jahoba, jadi biron ni ma hubam harosuh ni uhurmu, ondos kon ma dalanmu bani Jahoba, anjaha hatenger hon ia, ase ia napatorsahon. Jadi papultakon ni ma hapitoronmu songon nalihar, anjaha habonaronmu songon tongah arian. Sip maho ilobeni Jahoba,
anjaha pahamot ma iya. Ulang masogam uhurmu mangida halak na mardohar dalanni. Mangida halak sihor jahon panipuan. Nai madasni hatani nai bata. Hita ganupan na siyam inang. Pasalmen on ay ma pasalmen Daud. Butoh kita rombang anggo ipardiate hita bani bibelta, hita ganupan na siyam inang, bagi do tantangan, bagi do hamakolon, bagi do pergumulan na idapakon Daud bani perjalanan kehidupan nitene. Sedo na mulus perjalanan kehidupan maut Daud. Kanay doge penuh dengan dinamika, penuh dengan warna sari. Tapi hita ganupan na siyam inang na menarik ihapon kanami kumbani perguluhan ni Daud ay matene kesetiaan ni, ketaatan ni, pakon sonaha ia berserah penuh hubani Tuhan na ibata. Ay dumamben ia margogoh, ay dumamben ia gatimonang, ay dumamben ia selalu yakin bani na mandupakon segala kesulitan na roh mandorap perguluhan ni tene. Ita genup icatat do bani bibilta ay masanggah pertama manlawan Goliat kanay dugi buy tunggor hita. So nahapan orang ay hita ganupan na siyam inang, terjadi do peperangan antara halak Israel pakon halak Palestim. Hape ba ni panorang ay adong panglima militer di halak Palestim sa halak na bagal tumang. Jadi Raja Saul pedo mamabiar, bangsa Israel pedo mahitir-hitir. Halani si dia berpikir secara logika lang tarkahuain hurni. Tetapi di saat situasi sonai, orang kebanyakan sonai, rohma si Daud. Dari sudut pengalaman perang lape sadia, parmahan do iya. Tapi keberanian ni, tapi semangat ni, tapi optimisme ni, ay do makatahon tene. Nini masih mabiar hita, masih mabiar na siyam. Aladong do Tuhan na ibata, kunay dugi. Masih mabiar hita, aladong do Tuhan na ibata. Jadi naima iman ni Daud di saat menghadapi segala kesulitan, yakin do iya tene, go kuasa do Tuhan in, kawah do Tuhan in, ada solusi bersama dengan Tuhan, ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Ita ganupan agi sanggah ay ma sihol ipamatay Raja Saul iya, butuh na siap lang tanggung tini, borat ni si taronon ni. Tetapi Daud selalu yakin ang gumarpangajaman hubani Tuhan do mampu monang janah maluah do tongon na siyam inang. Maluah do iya humbani haganupan kesulitan ay. Halanya ka ganjang do tangan ni Tuhan. Ay do hasi mangihut kon pengalaman kehidupan niya, pengalaman rohani na terjadi bani kehidupan ni. Bani Psalmen 27 hatahon, pemasmur membain sada kesaksian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, karena Tuhan ada bersamaku. Kanay dugi. Jadi ang gotong hita teks ni ambilan taon ay mapasalmen 37 on papasalmen ni Daud doon. On pe hita ganupan na siyam inang, hita ganup na hinarga ni Tuhan, on pe sihol paingat kondo, sihol patugah kondo, sihol pabagas kondo, ase martenger ni hurhita bani guluhon hubani Tuhan. Di saat menghadapi kesulitan, di saat menghadapi hamakolon,
isaat mandopakon bagi tongon Tuhan tumang parutolon na bagas, na burat. Ang secara hadagingon, secara para kulaon, burat tumang maay hubata. Tapi akado ni na ijon, misal ni bani ayat tulu ay tini, martenger niuhur bani Jehovah ma ho anja horjahon na madihar. Kanay dugi. Jadi ondo ipaingat hita na siyam inang hita ganup na hinarga ni Tuhan. Martenger niuhur hubani Jehovah anja horjahon na madihar. Kanay dugi. Jadi ipaingat do hita marhitehon ambilan taon, ipaingat do hita marhitehon hata ni Tuhan on, ase martenger niuhur, berkeyakinan, ay maase mangundoskan haganup guluhta, persoalanta, namasatta hubani Tuhan tanay bata. Yakin do Daud bahwa kawah do Tuhan na ibata. Yakin do Daud bahwa bagi do dalan na boy iben Tuhan memberi solusi pa kon jalan keluar tini. Ay do mayahap kon ay ma Daud ay bani perjalanan kehidupan. Jadi on mainang hita ganupan na hinarga ni Tuhan. Ipaingat, ipagol pa hata ni Tuhan ondo hita, ay maase, martenger niyo hurba ni Jehovah. Jana ondo huma agi, temat tatene. Ahado tema firman Tuhan bani peata sa torapon, ay ma, percaya dan setialah kepada Allah. Tujuan ni, agar kaum perempuan tetap menunjukkan iman percaya dan kesetiaan melalui sikap hidup dan perbuatan sehari-hari di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena itu. Jadi ipaingat, ipagolpa hata ni Tuhan ondo hita haganupan na siyam inang. Ase hita bani na mandalani ari-ari ni goluhta, secara khusus bani panuraon situasi na borat, situasi na sulit, bahat dampak na borat ia pun kita halani ay ma pandemi on, ibotoh kita dari rombang sonah situasi na siyam ay ma itambun tene. Pergumulan bersama 2 tahun, karena dugi kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin sin rumah nasyam kehilangan pekerjaan. Mungkin adong opena muritan. Kanay dugi. Burat duay. Pergumulan na bagal duay. Hita ganupan. Jangan lang ibutoh kita. Atap na roh borat ni do ay ma kopit on halani ber ahado iya terus ay. Nagati isubut ay kana dogi marparian delta A delta B kana dogi. Tapi age personay hita ganup na siyam inang hata ni Tuhan paingat kon hubat tatene. Mari untuk selalu setia, mari untuk selalu ay mangajamhon Tuhan. Ulang mandawh kita humba ni Tuhan. Halani ang guryap pa kon Tuhan margugoh duhita. Monang duhita. Mungkin yulakihan namin tini. Riap dorahita mambogi kesaksian ni sanggah tupon inang resort ay maari sabtuay kanay doge. Adong tulu halak na bersaksi. So nahasi dia menjalani kehidupan on. Terlebih 2 halak inang ay na honakopit. So nahapangahap ni akulani kanay dugi. Tapi di saat mereka berdoa dan berdoa kepada Tuhan, luar biasa doa pe pangurupion ni Tuhan. Pertolongan ni Tuhan kita ganup na siyam inang yang tidak kita sangka-sangka. Kanay dugi. Jadi luar biasa do. Yakin mahita. Jadi on do nagabi guguhta. Ami si
hita ganupan na siyam inang. Hanami pe selaku full-timer, mangujurhon mahubata, ulang tadikon hita tene, akan na ginoran persekutuan on. Pe a inang, roh mahita terus, pertongguan, ihuti hita maay, parabingguan, setia, marilah setia. Setia mahita, ulang marholang-holang. Ay do gugohta, ay do kekuatanta. Riap pakon Tuhan do buhi hita monang tini. Riap pakon Tuhan do buhi hita margogoh. Riap pakon Tuhan do mangasup na siyam. Mamorsan sagala naborat. Songon kesaksian ni parpasalmen ay. Kanay do. Bani ula kon nakinay pasalmen 23 ayat 4 ay. Agi pimardalan aw bani lumbang bagas na hagulapan nini. Lang mabiyar aw. Halani tangan Tuhan akan selalu menyertai dan memelihara. Halani ang Tuhan selalu makatahon do. Rohman na siyam hubakku na siyam nalujan jahan na muratan. Si hupasonang na siyam. Kan ondo hata ni bata. Rohman na siyam hubakku na siyam na nalujan jahan na muratan asi hupasonang na siyam. Jadi taganupan na siyam inang. Hanami luar biasa do hanami bani hata ni Tuhan on. Jana ondo homa agi ijolom hanami tene. Agi bani situasi na masa sondahan ondo ijolom hanami. Kesetiaan, keberpasrahan kepada Tuhan, keberpasrahan kepada pemeliharaan Tuhan. Halan yang gue ibagas Tuhan do hita yakin ma hita ganupan na siyam tene. Ganjang do tangan ni Tuhan ta laho mangurupi. Halanyay marhitehon hata ni Tuhan on ipaingat do hita tene. Mari semakin percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Bersandar sungguh-sungguh kepada bata. Lambin orot kepada Tuhan. Ase gugun hatani Tuhan ibagas kehidupan ta. Ase hatani Tuhan ay betul-betul mewarnai. Manggoki uhur ay ma pakon pikiran ta tene. On ma orot. Menarik doha yap kon hanami lagu 300 siyah ay. Ondo salah sadar lagu harus nami pakon 450. Betul na siyam dugun pa na ito ni. On lagu favorit namin guba ni lagu Haleluya. Marusot mga namin. 450 misal ni. Yesus mabain hasomanmu iparorot do hamtong ijin asal Jesus bain hasoman min yakin mahitay sair na itini. Memang naima. Gidawok mahol si dalananta. Lang soto hita na siyam inang hita ganup. Asal ma Tuhan nagabi hasomanta. Gidawok mahol. Dawok mahol si dalanon tasundakan on. Rado hita berpikir Tuhan kenapa ini terjadi. Tuhan masih songonon. Hita lalap mungkin lang survive. Lapi boy move on. Halanyay orot mahita hubani Tuhan. Hita ganupan na siyam inang. Lambin dohor. Hanami ado paporit nami. Baru 300 siya. Ay pengakuan pribadi day. Ay ahado ni jay. Agi na siyam. Ausol dohor bamu ham nai bata. Gepe manaron au huporsan ma lambin dohor bamu ay do dohor kepada Tuhan dohor hubani Tuhan halani memang ang pikiran ta do pakai hita rado tangis kita marutol kita galek kita rado pesimis kita nah hado on Tuhan nahaduhulihan namyon kanaydo naido masaul panorang ay mandupa kun Goliatay lang tarkahuhitay nini tapi roh Daud etek do akulani masih mabir na siyam kandong do Tuhan ta ay matini bidani di saat orang berpengharapan kepada Tuhan di saat orang berserah kepada Tuhan bersandar kepada Tuhan kekuatannya akan sangat luar biasa guguhnya sangat luar biasa kanay dugi pasti iramot kon Tuhan
ipelihara Tuhan, ikasomani Tuhan. Yakin mahita, yakin mana siyam. Jadi luar biasa duhatan ni Tuhan on, kita ganupan na siyam inang, haganup inang tambun, oras malobey, ulang tegang tuti ni, lalu tulu es, hado tulu eson, santai, serius, sukses, kanay lugi. Po ni Naima, mari kita senyum. Marondos manasyam, marondos mahita hubani Tuhan ta. Setialah, berpasrahlah. Tuhan akan menggendong kita bani na mandalani ari-ari ni guluhta. Jadi ay doon na ipaingat ijon tene. Baru na paduahon huma, nasihol ipatugah ijon, ipatugah do bani ambilan taon tene, ase halak na poro saya in huma, ay manramot kon habujuron. Ay di setohon ni bani ayat tuluay tene, martenger niu hurma bani Jahoba anjaha. Horjahon na madiar. Ramot kon habujuron. Jadi halak na martenger niu hurma ni Jahoba, bujur doon. Kanay dugi, bujur. Murah senyum. Lang ko mga marsuhi-suhi sa nun lalak. Kawah. Sari. Sir-sir mangurubi. Ang gudong hasaman ni na mengalami pergumulan dia ada bersama dia. Ay magoran ni bersimpati dan berempati. Ay do halak na persaya tini. Ay do halak na ibagas Tuhan. Jadi ngo persaya kam ko ba ni Tuhan, lang pitah kam mga hapkon ay. Ya hapkon halak na ligan. Ay do si bani tema tahunan tatini persekutuan yang berdampak. Ay anggo ibagas Tuhan pasti berdampak. Ya pun halak do habujuron ta. Ya pun halak do kesetiaan ta, ketangguhan ta. Amisyo gudong halak bergumul raman ini halak tonggor ge eda ay. Nay maburat ni sidop pak konon ni tapi tonggor ma nay mategar ni. Nay ma tonggor ge eda ay nay mabujur ni. Asal dong tugas-tugas gereja, tugas-tugas seksi wanita misal ni, adong do batalo pengumpulan dana mitur iya datang pertama. Halak na persaya lah kumamitur bagas dumpet ni. Lang ramar mangurubi, lang ramar si bere-bere. Halak na persaya na tenger ni bani Tuhan par layak doon. Ang gudong misal ni kung bani seksi, kita sanon lo bajar, ambak ku sekian. Etalo patar pabersikon gereja, aul ilan tetuluay, bagyak ku ganup ni, nay dugi. Ulang. Aku persaya daw ni, hape dong pabersikon gereja, lang raroh. Tapi ang gudong pabersikon gereja, halak na persaya, rado ibuan magoreng, dong imambuan kopi. Ay do, tandani na persaya hita, hadir. Mangurupi, ay mapersekutuan na berdampak. Ay mabukti na hita, martenger nihur, kubani Tuhan. Ididah kalak do pambahinan taay, kanay dugi. Jadi naima, kita ganupan na siyam inang. Posduhur, ang guna inang tambun ontene. Bujur-bujur, sari, kawah. Amisang gurotong kanami ko tambun, mitur do ko masodap pangahap. Dong do manawarhon, kopi, maminamham pandita. Lape, mitur ibere. Madong roti mo, lape, mitur ibere. Mamangan ham, lape, kanin, mitur ibere. Naido na persaya. Kanaido, lang kumasip ba na yun. Dong pibagyan ni dua, dong halak ijay nagayuran, sip ba na. Lang sunay, egois duay. Kanaido gi. Yang gudong bagian mo mitur dua, dong ijay naloyan, bere. Bahkan, lang ipangan hamdo pi biri ganu. Ay, mahebat ni. Kanaido. Halak Kristen ay mambiri duay da. Amis tunggol kita ge Johannes Toli sa plonamay. Ahado nito niya. Hala ni sunay mabagal ni holong na bata. Ibere do. Jadi ibere. Garis bawah hita ibere. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia memberi. Hala ni holong uhur na bata hubata. Ibere anak niya. Ikorban hon anak niya. Jadi sunay do hita tini. Maningun ramot bani habujuron. Maningun makurjahon nama diar bani kehidupan on. Asi ididah kala ko hita na persaya hubani Tuhan.
Kanay dugi. Idi kalak mahoma ketangguhanmu, habujuranmu, ipersahutaon, ipar RT-an, iparwen, apalagi i gereja. Kanay dugi. Duku sa aksi sosial, mahadir, membuat teh manis kuma, membuat goreng kuma, senyum terus, lakuma hitung bani horjani, mitor hilap do gereja ay. Dung humasonay damar ponop-ponop bana. Aujay to kinda edan ini, hape sok-sok ongkang-ongkang bani jay. Tutulang sonay hita tini. Paalam yang bujur ganu, ramot ganu bani nama diar. Kanay do, ihurjaon haganu nama jenges ay, iwah sodap mada. Kita ini menjadi berkat. Kanay dugi. Jadilah saluran berkat. Jadi aima hita ganupan na siyam inang di Kapis Tambun. Oras mahuban na siyam. Salam semangat terus. Kanay dugi. Ulang mandole. Ulang holsohan. Setialah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Opas kon haganup hubani Tuhan ta. Pos mahurta ganjang do tangan Tuhan na laho mangurupi. Amen. Nah itu semangat haganupan. Amen martunggu mahita. Terima kasih dia itu pasambakon hanay bamutongon Tuhan. Malas suhur nami. Luma ondos hatamu paingat kon pagolpakon hanami. Ase boy matongon hanami Bapa. Aima setia. Aima lambin marondos berpasrah kepada Tuhan. Bandalani ari-ari ni guluon persaya do hanami. Ikasarihon ikawahkon ham. Yirupi ham do hanami. Paso-paso ham haganupan inang. Na adong kuryamu kikapes Aima Tambun. Lang adong na tersembunyi Tuhan. Iboto kamdo keadaan ni haganup. Iboto kamdo situasi ni haganup. Iboto kamdo hauhuron ni haganup. Pera iboto kamdo sonaha hati nami haganup. Hamma memberi pemulihan, memberi hamalumon, kekuatan, kesehatan, gogoh, semangat na humbamu. Asihatamu matong-tong rigapan panondang benami, boy mahumahanami mengaminhon, janah makaguluhkon, ahana isaksihon ni pesalm ijon. Asihanami lambin setia, sungguh-sungguh marondos hubani Tuhan. Terima kasih Tuhan, paso-pasoham haganupan inang, paso-pasoham huma age pengurus seksi inang kuriamu Kapis Tambun. Berham tong-tong kubani sedia semangat, gogoh, lang marna loja, nalaho mangarahkon. Kuriamu haganup, itongkon hanami atap adong naburitan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka. Marhite tanganmu na go kuasain. Bireham hamadumon. Bireham semangat. Pasu-pasam haganupan dokter. Terima kasih matongon Tuhan. Butuh kamdu keadaan nami, Tuhan memberkati. Ondos maganup kubamu. Ibagas Kristus Yesus anak muin martong gomarondos mahanami. Dia titupa mabani Tuhan. Amin.